मज़ीद नई वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 سعى شجر نطق الهجر شق القمر بإشارته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 جبريل أتى ليلة أسرى والرب ادعى في حداقته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته